बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो 9 नंबर की अंगूठी के हवाले से है। 9 नंबर जो है वो अददी लिहाज से एक बहुत ही क़ुव्वत बख्श नंबर है और पूरी दुनिया में जो है इसके नंबर की अंगूठी जो है वो पहनी जाती है ज़ौक़ व शौक़ के साथ। 9 खानों में 9 बार जो है 9 लिखा जाता है। ये अंगूठी जो है बहुत सारे अपने फ़वाइद और असरात रखती है। इसके बहुत सारे रूहानी फ़वाइद हैं, बहुत सारे इसके मादी फ़वाइद हैं, बहुत सारे इसके शफ़ाई फ़वाइद हैं। इस वीडियो में हम आपको इस 9 नंबर की अंगूठी के हवाले से, इसके फ़वाइद के हवाले से मुख्तसर से एक जायज़ा पेश करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ज़ैचा इस्तिखारा से एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं या आप अपने लकी स्टोन के मुतालिक जानना चाहते हैं तो अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ या अंदाज़न उम्र कितनी है आपकी, और अपना एक सवाल जो ज़रूरी आप पूछना चाहते हैं हमें वॉइस कर दें हमारे नंबर्स पे, व्हाट्सएप नंबर्स पे, तो हम आपको एक सवाल का जवाब फ्री बता देंगे। इसके अलावा अगर आप अपने लकी स्टोन के मुतालिक जानना चाहते हैं या आप किसी भी किस्म की कोई लौ तैयार करवाना चाहते हैं, जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे अतारत, लोहे मरीख, लोहे ज़ोहरा, लोहे ज़ोहल, या 7 सितारों की लो बनवाना चाहते हैं, या लोहे हमजाद बनवाना चाहते हैं, या लोहे 12 बरूज तैयार कराना चाहते हैं, लोहे मुराद व हाजत बनवाना चाहते हैं, लोहे सफ़र वसीला ज़फ़र, लोहे हुब और तस्खीर, लोहे शादी बंधन बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स पे हम आपको मुकम्मल तौर पे इस हवाले से गाइडेंस देंगे। अब इसमें गुजारिश ये है कि ये 9 नंबर की अंगूठी जो है ये बहुत ही पावरफुल अंगूठी है और ये ब्लैक स्टोन के ऊपर कुंदा की जाती है और इसके अंदर बड़ा खूबसूरत किस्म का गोल्डन मेटल के अंदर ये फिक्स की जाती है। आप ये देख सकते हैं, प्यारी अंगूठी और खूबसूरत दीदाज़ेब अंगूठी है। और इसके पहनने के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी में, तो इस हवाले से मुख्तसर से फ़वाइद बताएंगे। सबसे पहले तो इसके शफ़ाई फ़वाइद बताएंगे। ऐसे अफराद जो किसी बीमारी में मुब्तला है या वो चाहते हैं कि वो अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, या वो लोग जो अल्लाह के फजल करम से सेहतमंद हैं और वो चाहते हैं कि अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करें, बीमारियों से अपने आप को महफूज रखें और अपनी क़ुव्वत और ताकत को बरकरार रखें, अपनी एनर्जी को, अपनी सेहत को और हसूल शफ़ा के लिए खुसूसी तौर पर कोई ऐसी रेमेडी चाहते हैं जो उनके हर काम में उनको शफ़ा दे और उनके, तो ये अंगूठी 9 नंबर की अंगूठी हसूल शफ़ा के लिए ख़ास तौर पर इसका नंबर भी 9 है। और जैसे आप जानते हैं 9 नंबर मरीख का नंबर है और मरीख जो है क़ुव्वत और ताकत और सेहत और शफ़ा से तल्लुक़ रखता है। तो अगर ये आप अंगूठी पहनते हैं तो आपको जो है आपकी एक तो क़ुव्वत मुदाफ़अत में इज़ाफ़ा होगा और दूसरा बहुत सारी बीमारियों में आपको शफ़ाई कामला आजला जो है वो अल्लाह के फजल करम से नसीब होगी। इसके बाद जो है इसके मादी फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई कारोबार करते हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी माली तौर पे आपको तरक्की हासिल हो, मुआशी तौर पे तरक्की हासिल हो, आपका रुपये पैसे में इजाफ़ा हो, आपकी आमदन में इजाफ़ा हो, आपके रोज़गार में इजाफ़ा हो, आप किसी अच्छी जॉब की तलाश में है या अगर एक जॉब कर रहे हैं तो नई जॉब की तलाश में है, आप चाहते हैं कि आपके अफसरान आपके हक़ में हों, आप चाहते हैं कि आपकी दुकान या आपके कारोबार जो है वो उसमें फ़रोग़ हो, लोग दूर दूर से आएँ, आपकी दुकान, कारोबार, आपके दफ्तर, आपके कारखाने का रोज़गार जो है बढ़े, आपकी आमदन में इजाफ़ा हो, आपके ऊपर अगर कोई कर्ज़ा है तो कर्ज़ा उतर जाए, आपके ऊपर कोई आपकी रकम कहीं फंसी हुई है तो वो रकम जो है वो आपको वापस हासिल हो जाए, आप जिस काम में भी हाथ डालें आपको जो है वो नफ़ा और कामयाबी और माल दौलत जो है वो हासिल हो, तरक्की हासिल हो, कामयाबी हासिल हो, तो आप ये अंगूठी अगर पहनेंगे 9 नंबर की तो ये माली मामलात के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो लोग जो अपने रोज़गार में इजाफ़ा चाहते हैं, आमदन में इजाफ़ा चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं माली उमूर में, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन अंगूठी है। इसके अलावा वो लोग जो शादी के ख्वाहां हैं, उनकी शादी में तख़ीर है, वो लड़कियाँ या लड़के जिनकी शादी के मामलात में मुश्किलात पैदा हो रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, बंदिशें लग रही हैं, शादी रिश्ते में तख़ीर हो रही है। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हमें आकर बताते हैं कि उनके शादी रिश्ते के लिए लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं और बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और अगर कोई रिस्पॉन्स आ जाता है, कोई रिश्ता तय हो जाता है, कुछ देर बाद रिश्ता मंगनी टूट जाती है। ऐसे तमाम लड़के लड़कियाँ जिनकी शादी की बंदिश लगी हुई है, नहुसत आई हुई है, सितारों की बंदिश आई है, नज़र बद की वजह से बंदिश आई हुई है
اور وہ کسی وجہ سے منگل یوگ کا شکار ہے جس کی وجہ سے ان کی شادی رشتہ نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے یہ 9 نمبر کی انگوٹھی، جو کہ خود 9 نمبر جو ہے وہ مریخ کا نمبر ہے، منگل کا نمبر ہے، تو اگر آپ یہ منگل کی انگوٹھی جو ہے، یا اس کو ہم 9 نمبر کی انگوٹھی بھی کہتے ہیں، اس کو منگل کی انگوٹھی بھی کہتے ہیں، یہ پہن لیتے ہیں تو آپ کے اوپر منگل یوگ کے کوئی اثرات ہیں ایسی جو شادی رشتے کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں، شادی رشتے کی ڈیلے ہو رہی ہے، شادی رشتے کے معاملات نہیں ہو رہے، تو ان لڑکے لڑکیوں کے لیے بہت ہی اچھا یہ عمل ہے۔ یہ پہن کے اپنے پاس رکھیں، الماری میں، دراز میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو کوشش کریں کہ اگر آپ اس کو پہن لیں گے، اگر آپ پہن نہیں سکتے تو اس کو لاکٹ کی شکل میں بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، تو یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں اور ازدواجی طور پہ، گھریلو طور پہ جو ہے وہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے، پریشانی ہے، لائف پارٹنر کی طرف سے جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے، بد مزاجی، بدتمیزی کا جو ہے وہ مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسی صورتحال میں جب آپس میں محبت کے بجائے میاں بیوی میں نفرت جو ہے گھر کر جائے، اور دونوں ایک دوسرے پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت انگیز جو ہے وہ جذبات رکھتے ہوں، تو ایسی صورتحال میں دونوں کو اپنے حق میں کرنے کے لیے، حب و تسخیر کے لیے، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں اور وہ بات جو ہے تھانہ کچہری تک پہنچ گئی، تو اس صورتحال میں بھی یہ انگوٹھی پہننا جو ہے آپ کے لیے ازدواجی گھریلو سکھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بیرون ملک سفر جانا چاہتے ہیں، حصول ویزا کے لیے آسانی چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو تعلیم کے میدان میں ہیں، جو پڑھائی کے لیے کوشاں ہیں، یا جو لوگ پیپر دیے ہوئے ہیں یا پیپر دینے ہیں، یا آپ کی اسٹڈی کسی کالج لیول پہ ہے، چاہے آپ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ نے کسی محکمے کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں، یا انٹرویو میں کامیابی چاہ کے جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ 9 نمبر کی انگوٹھی پہنیں، کیونکہ یہ ایک تسخیر کی انگوٹھی ہے، یہ ایک فتح کی انگوٹھی ہے، یہ آپ کو لوگوں کو آپ کے حق میں کرنے کے لیے بہت پاورفل انگوٹھی ہے، یہ تسخیر خلائق کی انگوٹھی ہے، یہ اس کو ہم فتوحاتی انگوٹھی بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہننے سے لوگ آپ کے حق میں ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے پرائے دائیں بائیں والے لوگ، آپ کے دفتر کے لوگ، آپ کے کاروبار کے لوگ، آپ کے کولیگز، آپ کے ہمسائے، جتنے لوگ کسی پہ مہربان ہوتے جائیں گے اتنی زندگی میں اس کی قسمت جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی۔ تو آپ کے اگر حالات میں بہتری کے لیے یہ آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ 9 نمبر انگوٹھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ سحر جادو کی کسی کے اوپر ہوا ہے، بندش لگی ہوئی ہے، نظر بد کے اثرات ہیں، کسی قسم کی جو ہے ڈر خوف محسوس ہوتا ہے، طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، اور ستاروں کی گردش لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی یہ 9 نمبر کی انگوٹھی بہت ہی فائدہ مند اور بہت پاورفل اثرات کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی بیماری میں شفا کے لیے اور کامیابی ترقی کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی اور خوشحالی کے لیے، خوش بختی کے لیے بہترین ایک ریمیڈی کے طور پہ یہ انگوٹھی کام کرتی ہے۔ اگر آپ یہ انگوٹھی بنوانا چاہتے ہیں، آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں 030080835009 اور 033345022187، آپ ہمارے نمبر میں ہمارے سے رابطہ کر کے آپ اپنے لیے اپنی یہ انگوٹھی جو ہے وہ ہمارے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی مزید کو کنسلٹنسی چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دعا کروں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔